वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवा माह चीन का दौरा करेंगे। दौरा 23 से 25 मई को मुतवक्के। वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कुएंग से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीन के सिफाराती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तक़रीबात में भी शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। दोनों ममालिक के दरमियान आयरन क्लॉड स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और सीपैक ताउन को मज़ीद वसअत देने पर बातचीत होगी। मौक़े-ए-हक़ की फतह का 1 साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में सजेगी कल शानदार तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक होंगे। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौवन दस्ते सलामी पेश करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तकरीब से खिताब करेंगे। यौम मौक़े-ए-हक़ इस बात की तजदीद है कि दुश्मन की किसी भी जारहियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। ये दिन इस बात का पैगाम है कि पाकिस्तान किसी दुश्मन की मुहिम जोई या जारहियत का जवाब इंतहाई सख्त और मुंह तोड़ तरीके से देने की सलाहियत रखता है। अमरीका को जंग बंदी तजावीज़ पर ईरान के जवाब की उम्मीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए धमकी दी कि मामलात आगे ना बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम के कलील मुद्दती ऑपरेशन को दोबारा शुरू कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम अच्छा है लेकिन उसे करने के दूसरे तरीके भी हैं। खराज तहसीन पेश करता हूँ पाक फौज को, उसकी अजीम क़यादत को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने एक अजीम फतह दिलाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरी दुनिया में इज़्ज़त मिली और आज पाकिस्तान तीसरी आलमी जंग में सालिस का किरदार अदा कर रहा है। बनियानुल मरसूस फिर एक बनियानुल मरसूस होगा और हिंदुस्तान का तख्ता निशान मिटा जाएगा। मौक़े-ए-हक़ में तारीख़ी फतह। पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ आज़ाद कश्मीर से लेकर इस्लामाबाद, कराची से बलूचिस्तान तक शहर शहर गली गली पाक अफ़वाज की पज़ीराई और पाकिस्तान से प्यार का इज़हार किया गया। मौक़े-ए-हक़ की पहली सालगिरह पर शहरी खुशी से सरशार। बुजुर्ग, बच्चे, तालिब इल्म पेश दिखाई दिए। शुरा ने इस दिन को यौम फतह, यौम तशक्कुर करार दिया। फिज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। शुरा ने कहा कि दुश्मन जब जब पाकिस्तान का आज़म आजमाएगा तब तब मुँह की खाएगा। Missiles were seen flying over Amritsar, a city near India's border. India has shot down a Pakistani projectile in Amritsar. Debris of what appeared to be a missile was recovered from the fields in Jethuwal, Makhan, Ghindi and Pandev. पाकिस्तान के मजबूत दिफा के सामने भारत बेबस। अमृतसर पर पाकिस्तानी हमलों का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। पहलगाम फॉल्स लेक की आड़ में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मीडिया ने नाम निहाद दिफाई बरतरी दिखाकर आवाम को गुमराह किया। मौक़े-ए-हक़ में बदतरीन हज़ीमत के दौरान मोदी सरकार ने अमृतसर पर मिसाइल हमलों का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया, जिसे पाकिस्तान ने ठोस शवाहिद के साथ रद्द किया। आलमी माहिरीन और सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी भारतीय झूठ को बेनकाब किया। Before the battle raged on our eastern border, its synchronized campaign disrupted the adversary power sector, transportation, energy supply chain, and infrastructure across critical networks. मौक़े-ए-हक़ के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के साइबर वॉरियर का दुश्मन पर कारी बार खामोश मगर फैसला कुन महज के मुजाहिदीन ने भारत के बिजली, पेट्रोलियम, एनर्जी ग्रिड को मफलूज कर दिया। हसास अस्करी सरकारी तनसीबात से आम डाटा हासिल करके दुश्मन की सलाहियतों को शदीद धचका पहुँचाया। डिजिटल महज पर मोहल्ले कार्रवाइयों ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अमरीका ईरान जंग में किरदार अदा करने की बड़ी वजह मौक़े-ए-हक़ में कामयाबी थी। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कहा कि अब मौक़े तरक्की ना जीता गया तो मौक़े-ए-हक़ का दिफा भी ज़्यादा देर तक नहीं कर सकेंगे। हमें अवामी मसाइल हल करने के लिए इंतहाई संजीदगी से काम करना होगा और मुल्की इस्तेहकाम के लिए मजबूत मईशत की ज़रूरत है। मौक़े-ए-हक़ दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल एयर चीफ और एडमिरल नवीद अशरफ को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तान की फतह भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी और दी जाती रहेगी। मौक़े-ए-हक़ ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का निशान सब किया। मौक़े-ए-हक़ ने साबित किया कि हम पसंद है मगर वक्त आए तो बुनियानुल मरसूस भी है। मौक़े-ए-हक़ तारीख़ आलम में पाकिस्तान की अज़मत का बाप बन चुका है। पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट किया। आप देखें जो वॉर मॉन्गरिंग थी इंडियन मीडिया पे,
اس کی ریفلیکشن آپ کے آج کے اس پکٹوریل میں بھی مل رہی ہے، جو میں کچھ اخبارات کو بھی دیکھتا ہوا آیا۔ پاکستان نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، بار بار متنبع کیا۔ 10 مئی صرف جنگی فتح نہیں بلکہ پاکستان کی آزادی، خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کی علامت ہے۔ ملک محمد احمد خان نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم کو معرکہ حق کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان نے پہلگام واقعے سے بنیاد المرصوص تک کامیاب حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے شہداء ہمارا افتخار، معرکہ حق کی فتح کو 1 سال مکمل ہونے پر فیصل آباد، تانلیہ والا اور بلوچستان میں شہداء غازیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ MNA بلال بدر چودھری نے شہید نائک عبدالرحمان گجر کے گھر جا کر اہل خانہ سے ملاقات کی، فاتحہ خوانی کی گئی۔ IGFC بلوچستان نارتھ شہید میجر انور کاکڑ کے گھر پہنچے، اہل خانہ سے ملاقات کی، کہا کہ پاکستان کے دفاع کے لیے پاک فوج کے جوانوں کی قربانیوں کو پوری قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ پاکستان عالمی سیاست میں مڈل پاور کے طور پر ابھر رہا ہے۔ متوازن سفارتکاری سے عالمی سطح پر اپنا لوہا منوایا، پاکستان جنوبی ایشیا میں توازن برقرار رکھنے والی اہم ریاست بن گیا۔ غیر ملکی جریدے ایشیا ٹائمز کے مطابق پاکستان خطے میں ثالثی کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن اسے عالمی طاقتوں کے لیے ناگزیر بنا رہی ہے۔ پاکستان نے چین، امریکہ اور خلیجی ممالک سے بیک وقت تعلقات مضبوط کیے۔ معرکہ حق کی فتح، ترکی اور واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں خصوصی تقریب، مختلف ممالک کے نمائندوں، عسکری شخصیات، پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ معرکہ حق نے خطے میں امن، استحکام اور قومی خود مختاری کے لیے جدوجہد کی روشن مثال قائم کی۔ تقریب میں خصوصی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ واشنگٹن میں بھی پاکستانی سفارت خانے میں شاندار تقریب کا انعقاد ہوا۔ پاکستانی کمیونٹی کی بھرپور شرکت، ملی نغمے، پرجوش نعروں نے بنیاد المرصوص کے جذبے کی یاد تازہ کی۔ سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان کی سلامتی سے دنیا کی سلامتی وابستہ ہے۔ قائد اعظم کی پیش گوئی حقیقت کا روپ دھارتی نظر آ رہی ہے۔ ISPR نے معرکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر نیا ملی نغمہ للکار کا ٹیزر جاری کر دیا۔ نغمہ وطن سے محبت اور عزم استقلال کی نئی صدا ہے، جس میں پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے والے ہر دشمن کو برملا للکارا گیا ہے۔ نغمے کے بول معرکہ حق کی روح کو سمیٹے ہوئے ہیں اور ملک دشمنوں کو 2 ٹوک پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ متحد اور ناقابل تسخیر ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔